जय जगन्नाथ जय श्रीराम वेलकम टू हार्ट ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज गोटे इंपोर्टाट टॉपिक विषय कथा हेबा इंपोर्टाट वीडियोटा रहिबो। आपण माने बहुत पेरेंट्स माने पिला माने पचारुथिले कि आमको गोटे वीडियो दरकार जो थरा में क्लियर कट आइडिया पाई परिबु कि आमर जो हाईटेक भुवनेश्वर हाईटेक राउरकेला और ड्रीम्स ये जो आमर तीनोटी सेमी गवर्नमेंट बा प्राइवेट बोली कहि परिया केते टଙ୍କା एक्चुअली जो फास्ट ईयर एडमिशन बेलू आमको केते टଙ୍କା गोटे रेडी कर रखा पड़ो आ ओवराली केते कौन बजेट खर्च होची डिटेल्स। तो वीडियोटा मोर से रिगार्डिंग रहिबो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड मु आपन को पूरा क्लियरली फी स्ट्रक्चर सब बुझे देबी। नाउ यू कैन सी हियर दिस इज द फी स्ट्रक्चर फॉर एमबीबीएस कोर्स फॉर एकेडमिक सेशन 2025-26 2025 मसीह जो पिला एडमिशन हेले से यही फी स्ट्रक्चर एडमिशन हेले। आपण माने समस्त जानिचंती ड्रीम्स रो माने जदि आम प्रिवियस फी स्ट्रक्चर कहवा 6,50,000 पर आन थिला किंतु 2025 मसीह फी स्ट्रक्चरटा आमर बढ़िकी है केते ना 9,08,000। समझ जानी 9,08,000 यस। तो कथा हूँ ट्यूशन फीटा आमर ताले केते खर्च हम जदि गोटे पिला पढ़ो ट्यूशन फीटा आपणकर गोटे 9 लक्ष गोटे लिखि दौची 9,08,000 पर इयर आपणकर ट्यूशन फी रहा जो मैंने एनआरए रे पढ़े यार 4 गुण अधिका पैसा दे पढ़े। आमर तो एनआरए पढ़ा नहीं आमर नॉर्मल 9,08,000 जो पिला माने ड्रीम्स एडमिशन पाइले से माने आग ओजे रे 9,08,000 टंकार डीडी बनई कि नहीं देइछंती 9,08,000 प्लस हॉस्टल फी। हॉस्टल जो आप रे जदि 3 सीटेड एसी रूम रे रे देखो ड्रीम्स रे 2 सीटेड वाला रूम नहीं 2 सीटेड वाला रूम नहीं कि 1 सीटेड वाला नहीं 3 सीटेड आइदर 3 सीटेड एसी पाइबे ना 3 सीटेड नॉन एसी पाइबे। जदि आप 3 सीटेड एसी रे रहउछंती हॉस्टल फी सहित टी रहिबो ब्रेकफास्ट रहिबो लंच रहिबो स्नैक्स रहिबो डिनर रहिबो इंटरनेट अवेलेबल अछि इलेक्ट्रिसिटी आपण पाई परिबे 24/7 अदर मेंटेनेंस पाई परिबे। खाया पिया पिलांटर मु बुझी ठीक ठाक अच्छी खाया पिया भल अच्छी। तो आपंकर 3 सीटेड एसी रे 2,10,000 टंका इयरली पड़ो है। जदि गोटे पिला 3 सीटेड नॉन एसी रूम रे रहा चाहिए 1,70,000 टका वर्ष को पड़ो। तो 9,08,000 जो आप एडमिशन करेंगे फास्ट ईयर रे आपन को ताले कौन ना आग गोटे ट्यूशन फी रेडी करा पड़ो 9,08,000 टका बुझिले 9,08,000 हूँ ट्यूशन फी यस। चलो नेक्स्ट हूँ कौन मुझे सबू लिखिदे फास्ट हूँ 9,08,000 टंका प्लस 3 सीटेड एसी सपोज आप रहिले 2,10,000 टंका प्लस हॉस्टल रहे माने हॉस्टल कसन मनी देवे सबू जगार जोटी पढ़तु ना आम कसन मनी देवे किसी भंगा भंगी करेंगे भंगा भंगी कले कसन मनी आप रिटर्न हेनी। कसन मनी 1 टाइम गोटे देवे एडमिशन बेले देवे 20,000 हूँ एसी रूम पाई 10,000 नॉन एसी धर गोटे पिला एसी रूम नेला सो 20,000 टका देला या बाबद कॉलेज कसन मनी 5,000 टका लैब कसन मनी 25,000 लैब रे किसी भंगा भंगी करेंगे बोली गोटे कसन मनी देवे कॉलेज रे किसी आंपर करने बोली 5,000 देवे। तो ये हूँ गोटे 30,000 टका है यहाँ 1 टाइम ये जो हॉस्टल कसन मनी और कॉलेज कसन मनी 1 टाइम 30,000 ये 20,000 50,000 है। तापर आपनकर ट्रांसपोर्टेशन फी स्पोर्ट्स फी 20,000 ट्रांसपोर्टेशन फी 15,000 एग्जामिनेशन फी 15,000 यहाँ प्रत्येक वर्ष दबा पड़ो। तो फास्ट ईयर रे 20,000 ये 15 30,000 50,000 टका या बाबद गोटे लगे 50,000 ये बाबद गोटे लगे है कि ये जो 3टा वर्ष वर्ष दब ये 2टा फी हूँ जो 50,000 टका रहा माने कॉलेज कसन मनी लैब कसन मनी 30,000 हॉस्टल कसन मनीटा 20 जो एसी वाला 20,000 ये 50,000 टका 1 टाइम देला आ दबनी आ 3 सीटेड जोटा ये रहा यहाँ रहा हॉस्टल फी वर्ष वर्ष दब आ ट्यूशन फी तो वर्ष वर्ष दब। तापर स्टूडेंट किट स्टूडेंट मटेरियल आफरन ये बाबद आपन को गोटे दबा पड़ो के कहले 40,000 टका गोटे दबा पड़ो फॉर फास्ट ईयर है मैंने गोटे 1 टाइम हो 40,000 हो। तेणुक ये जो सबू मिसईदबा ये से लिखिदे टोटाल को मिसई से लिखिदे है माने हॉस्टल हूँ आपंकर 2,10,000 ता बाबद ये 50 2,60,000 आउ गोटे 50 3,00,000
10 ପ୍ଲସ୍ 40,000 ମିଶିଗଲେ 3,50,000। ଆପଣ ଏଇ ଯେତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଇଏ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବାକି ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ହଷ୍ଟେଲରେ 2,10,000, କସନ୍ ମନି ହଷ୍ଟେଲ କସନ୍ ମନି 20,000, କଲେଜ କସନ୍ ମନି ସବୁ ମିଶିକି 30,000। ଆକୁ ଯଦି ସବୁ ଆପଣ ମିଶାଇ ଦେବେ, ନିଜେ ମିଶାଉନାହାନ୍ତି, 2,10,000 ହେଲା କି, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା 3,10,000, ଇଏ 40,000, 3,50,000 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲା 3,50,000। ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି 9,08,000, 3,50,000 ଇଏ ସବୁ ମିଶିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଗୋଟେ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆପଲର ଆଇପ୍ୟାଡ଼୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଟି ସାର୍ଟ ରହିବ, କ୍ୟାପ୍ ରହିବ, ବ୍ଲେଜର୍ ରହିବ। ଡ୍ରିମ୍ସର ହଷ୍ଟେଲ କିଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ବେଡ଼ସିଟ୍, ପିଲୋ, ହ୍ୟାଙ୍ଗର୍ ସେଟ୍, ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍, ଲକ୍, ଟେବୁଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ, ମସ୍କିଟୋ ରିପେଲର, ମସ୍କିଟୋ ନେଟ୍, କପର ବୋଟଲ ୱିଥ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ହେଲା ସବୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ବକେଟ୍ ୱିଥ୍ ମଗ, ଲାର୍ଜ ଟାୱେଲ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଟାୱେଲ୍, ସ୍ଲିପର, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାଶ୍, ଗ୍ରୁମିଂ କିଟ୍, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ମିଶିକିରି ଗୋଟେ 1,99,000 ମାନେ 1 ଲାख। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କାଉଣ୍ଟ କଲେ? ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପାଇଁ ଆପଣ 9,08,000 ଟଙ୍କା ରେଡ଼ି କରି ରଖିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲ ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ପଛ ଫିସ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଏଇ ଯେଉଁ ଫିସ୍ଟା ହଷ୍ଟେଲ ସହିତ ସବୁ ମିଶିକିରି 3,50,000, ହଷ୍ଟେଲ ସହିତ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଫି, କସନ୍ ମନି ସବୁ ମିଶିକି 3,50,000। 9,08,000 ପ୍ଲସ୍ 3,50,000 ପ୍ଲସ୍ 99,000 ବା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଧର, ଏଇଟା 1 ଲାख ଧରନ୍ତୁ। 3,50,000 ପ୍ଲସ୍ 1 ଲାख, 4,50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ 9,08,000 ଟଙ୍କା। 9,08,000 ଟଙ୍କାଟାକୁ କାଟନ୍ତୁ, 8,000 ଟଙ୍କା କାଉଣ୍ଟ ନ କରି ଗୋଟେ ଓଭରାଲ୍ ଧରନ୍ତୁ 9 ଲକ୍ଷ ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର 4,50,000। ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଇଏ ରହିଲା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ 13,50,000 ହେଲା। 13,50,000 ଟଙ୍କାରୁ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ବୁଝିହେଲା? 13,50,000ରୁ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଲାଗିଯିବ। ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି 13,50,000, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧରିକିରି କହୁଛି 13,50,000 ଟଙ୍କା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ଲାଗିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ବେଳକୁ 13,50,000ଟାରୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ମାଇନସ୍ କରିଦେବେ, ଏ ପଇସାଟା କଟିବନି ହେଲା, ଏ ପଇସାଟା ଆପଣଙ୍କର କଟିବନି। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଫି ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା, କେଉଁ ଫି ନା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଯେଉଁ 50,000, ଇଏ ବି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ 50,000 ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବନି। ପ୍ରାୟ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାଟିକିରି ଆପଣ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 12,50,000 ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ପର୍ ଆନମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ, ଏଇ ରେଞ୍ଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିବ। ତେଣୁକରି ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ରେଞ୍ଜର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତ ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଡ୍ରିମ୍ସରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନ୍ ଆନ୍ ଆଭରେଜ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। 43,75,000 ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ହେଉଛି 13,50,000। ତ ଆପଣ ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ 60 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ବଜେଟ୍ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ। 57 ଲାକ୍ସରୁ 60 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ବଜେଟ୍ ନିହାତି ରୂପରେ ଧରିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡ୍ରିମ୍ସ ପାଇଁ, ଆପଣ ଯଦି ଡ୍ରିମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଲା। ବୁଝିଗଲା? ଡ୍ରିମ୍ସ ରହୁଛି 100ଟା ସିଟ୍ ଅଛି। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଇୟର୍ ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ କହିବେ ଡ୍ରିମ୍ସ କଥା, ଡ୍ରିମ୍ସର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଇୟର୍ ହେଉଛି 2023 ଅଛି। ଟୋଟାଲ୍ ସିଟ୍ 100 MBBS ସିଟ୍ ଡ୍ରିମ୍ସ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଯେଉଁଟା ଟାଙ୍ଗିରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖେଇଲି ବି ହେଲା। ତ ବହୁତ ପିଲା ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ, ସୋ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ରୂପରେ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଡ୍ରିମ୍ସରେ, ତ ଏଇ ଫି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଧରିକି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ରହିଲା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଫିରେ କ'ଣ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠିକି ନେବେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଫିରେ? ଭିଜିଟ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ରୁରାଲ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସେଣ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସେଣ୍ଟର୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କୋର୍ସ ପିରିୟଡ଼। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୋର୍ସ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକି ଯିବେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ।
हॉस्टल फीस आर सब्जेक्ट टू पीरियडिक रिव्यू एंड रिविजन एज सच मे बी एडजस्टेड किसी जदि हॉस्टल फी चेंजेस हो पिला को इनफॉरमेशन दि जाए आ कसन मनीटा आपन को फेरी हे जदि किसी कॉलेज प्रॉपर्टी बा किसी कॉलेज डॉक्यूमेंट जदि इफ यू आर नॉट हैम्परिंग एनी डैमेज और इफ यू आर नॉट डूइंग एनी डैमेज इन कॉलेज और इन हॉस्टल और इन एनी लैब so your money that is caution money, your caution money will return back. But otherwise if you are doing any mistake or if you are doing any type of damage then your refund or the caution money will be forfeited. caution money टाको forfeit करा दिया जीवो हैला जो रिपेयर और रिप्लेसमेंट करा जीवो सेटा caution money केतरा नै 50,000 टका नै छन्ते और 20,000 टका गोटे नै छन्ते आपनकर एइटा कसन मनी गोटे वन टाइम नहीं गोटे एसी रूम गोटे हॉस्टल कसन मनी 20,000 टका नहीं आ गोटे कॉलेज कसन मनी 30,000 टका नहीं टोटाल हूँ 50,000 टका नहीं चलतु ये रहा आपंकर डिटेल इनफॉरमेशन अबाउट ड्रीम्स। आई होप समस्त क्लीयरली बुझा पड़ो ये वीडियो को एंड करवा। थैंक यू, धन्यवाद।